Hello, welcome to another video under the CE326 hydrology. And in this topic, I'm going to discuss about the return period. So, what is return period? So, it's basically just the average length of time between precipitation events that have the same duration and volume or amount. So, basically, in the same gist, kanus siya mobalik. Or ginana or ginana siya nga gist. So, in this problem, I'm going to introduce you to two formulas. Just two formulas lang yun for this problem. So, ang first formula is the probability wherein P is equals to M over N plus 1 wherein ang M is the number of order kung ikapila siya and then N is the numbers or the years of that were recorded. So, years of recorded ang N. So, again, the next formula is the return period. So, as you can see, it is just the inverse of probability. So, T is equals to 1 over P. So, in this problem, diretso na to sa problem, no? So, sample problem. Station A's record of annual rainfall for 22 years and find or estimate the annual rainfall with return periods of 10 years. So, again, 10 years ang pangitaon. And then, probability of annual rainfall magnitude equal to 100 cm at station A. So again, take note, kinahanglan ta mag-arrange og annual rainfall in descending manner. So again, inani na siya ang itsura ani again I apologize for my penmanship. So in this problem, dili na siya given ang M, everyone. Like inani plus star, no. Dili inani ang plus star sa given. So sa given, ana is that na chances nga for example si 125 na una, si 112 tapos na follow na pug 160. So your first task is to arrange the annual rainfall into descending unsay pasabot sa descending day from the biggest to smallest. Again, biggest to smallest. So again, 160, nagkagamay siya, di ba? 143, 130, 25, 20, 12, 8, 6, and so on and so forth until 60. So again don't be confused about the fact nga ang imong need i-descend or ang imong need i-arrange is ang annual rainfall ha. No matter what mo ingon siya nga diri, let's say 2010. Kani kay 2022. The week kani kay 2015. Dili na siya mag-matter everyone. Ang important is ang annual rainfall ang nakadescend ang order. Okay? I hope you got that. Next, again, assuming that you have already arranged this in the descending order, your next job is to get the probability and as well as the return period. So, using the formula that you have learned here, P is equals to M over N plus 1, and then ang return period is just the inverse of your probability. So, ang imuhang need i-calculate ani is just to plug in lang the formula. So, again, ang base of problem naatay 22 years sa 22 years. So, unsaon na siya? I will teach you na lang igura mo na i-plug in, ipakita na lang nako. So, M is just, for example, for this problem, M is 1. Okay? For this example, ay 1 over, pila ang N, which is 22 plus 1, pag yun mo, you will get the value for 0.043. Yeah, correct. But then, how would we be able to get 23? So, it's just your answer raised to the power of negative 1 to get the inverse. Or pwede sad biya, actually nga, example na lang. Tapos, times, no. Dapat 1 over, fraction, 23. No? Gets na rin ninyo? Pero, mas simpler man to inato. Nga, diretso na lang. So, assuming na nagets to ninyo, diri ta mo tudloan sa inyong Caltech. Ang Caltech is just grabe kay gamay ra man ni. Kanang assign designation lang of variables ba para mas clear inyo para mas paspas kay kung inyo panitag sa tagsaon absent gyud mo oras ani. Hutdan gyud mo oras ani kaunon mo sa oras kay what if 50 years ang hatag ni ma'am. Dobi tagbaw mo 10 times dira sayo naman ta kay problem pero dugay kay mahuman tungod kay nang manumano mo kalkyo. So unsa siya pag Caltech day. So, ang itudlo nako is just
my preference. So if namoy bet nga variable, go, no problem. But for this case, ang akong himuon nga probability is, example kaning P ilisan ako y, kay wala may P diri sa calcu. Dayon M, pila ang N, which is pwede naman na to plug in diri so 22 plus 1 or technically 23. Tapos alpha kaning colon, which is just 1 over alpha y. So inana na siya. So next nga imong himuon is just calc. Pila daw imong M? Let's say kaning 10 ha. 10. Tapos pila daw ang imuhang, kay value no? 0.4, saan mo to? 10, di ba? 435. The next is 2.3. Di ba? Dali ra. Lahi try na po kaglain. 18. Kana naman na 18 ang imong need plug in. 0.783. Next na pod is 1.27. Next na pod is 12. Try na to. 12. Ano na po tayo line? 12 is 90. 0.522 o 1.917. Gets na ninyo, no? So, dili pa ta dira mag-end. This is just your the tabular form na patay pa-solve, which is ang sa pila daw ang value sa annual rainfall if 10 years, and then pila daw ang imuhang magnitude pila daw ang return period rather if ang magnitude sa imong annual rainfall is 100 cm. So, if imong lantawon sa first problem sa taha, first problem is that gipapangita ang 10 years. So, 10 years ang gipapangita. If imong lantawon, diri kaning return period dayto guys means number of years. So pag moingon kag 23 ang pasabot ani 23 years pa aya mo balik nga 160 ang makuha nga annual rainfall. So I hope you get that. So sa problem ang god gipapangita if pila daw ang yang annual rainfall if 10 years. So if imong lang tawon diri na ba day 10 years diri, di ba wala? Di ba? 23 11 diretso din siya 7. So, diri na ta makabalo sa concept. I know nga, basin nakabalo ng uban, diri na ta mag-apply sa concept about interpolation. Kabalo ta nga ang value sa return period which is 10, somewhere siya in between here, di ba kay 10 years, di ba ni? So, naa siya diri tunga 10 years. So, basically, naa siya in between 2 and 3 nga order, di ba? So, ang need mo ani nga value is ang aning duwa and as well as this para makuha nimo ang imuhang interpolation or interpolated nga value in between nga annual rainfall. So unsa na siya paghimo? So ang akong tirada ani is kanilang yun nga formula. No matter what, like miskan asa pa na like even application pag abot sa fourth year mo, gyapon akong formula for interpolation. Ha? Depende sa inyo pero ang akong pagka-formula ani is x1 minus x2 over x1 minus x3 dayon y1 minus y2 over y1 minus y3. Maura gini siya kung formula for interpolation, and typically depende sa gipapangita x2 or y2 ang ginapapangita na. Okay? So, ang pautan na, okay, they gets na nako x1, x2, and everything, maro ng formula. But then, unsa na to pag-apply? So, dili na pud ta mag-designate. So, kinida ko nung ato ang, let's say, ang annual rainfall. Mao daw ko ni ato ang x1, 143. So, diri, i-calculate na lang nato diretso ha. Ato daw x1 is ang 143. Minus siya na ako siya x2, di ba mo na itong ginapamita? So, alpha x rin na siya. Next, x1, pila itong x1, di ba 143 mangyapon? 143, pila itong x3, di ba 130? Okay, ana na siya. Humunat na sa pikas nga side, i-equate na po na to siya, diri. So, unsa to ang y1? 11.5, pila itong y2, given dili? Given. Kaya mo may gipapangita sa to, which is ang 10 years. Next is 11.5. Minusan na po din na nimo sa y3, 7.667. 7.667. So, shift solve, na kay value nga makuha, nga interpolated value nga 137.91.
no? So pasabot usay pasabot sa 137.91 day. Pasabot ana nga during daw 10 years ang annual rainfall daw nga makuha is 137.91. Okay. Aside from that, guys, basta gani interpolation, makabalo ka if sakto imong interpolated value, if gani ang imuhang nakuha nga answer is in between sa duha ka number nga imong i-compare. So let's check ha. Ang 137.91 ba, everyone, is in between sa 143 and 130? The answer is yes, di ba? Nasa tunga-tunga si 137.91, which is sakto nga nasa tunga. So this is the final answer for the first first question. Dili na po tabalin sa ato ang second question. Ang ipapangita ani is ang probability sa annual rainfall daw. I know, ang return period ang ipapangita if ang AR daw nga value is 100 cm. So dili na po ta mag-check ha. I'm very sorry for the noise of the ero. Saba kay ero. Everyone, sorry. So nawala o napala nako. My bad. So kira na siya. Next is diri na ta. Ang gipapangita sa tuwa is ang kuan daw ang annual rainfall daw is 100. So asa mang tunga ang 100 dire? Let's check 100. Asa siya tunga? Di ba na dire? Di ba? Kaya 100 na address tunga-tunga sa 102 and sa 96. So basically atong gamiton nga values kaning 102 ug 96 and as well as this 2.556 and 2.3. So using the knowledge that we have interpolation gyapon, so x1 it's 100, oh my bad. So it's 102 minus na naman tayo value which is 100, di ba? O unlike kaganyan ang x ang wala, di ba? Next is 102 minus na po nimo og 96. Alpha equals wait lang ha. Alpha equals pila mong y1 2.556 minus nimo og alpha y. Okay. Next is 2.556 minus na po nimo og 2.3. You will get your value shift, calc, dili pwede ta variable y day guys. Mag-change lang tag alpha x. Gets ra man ka ninyo ang gist ana, di ba? Okay, alpha x, natay value nga 2.471 years. Take note guys ha. Ang atong nakuha is return period pa siya. So, 2.7 daw. Pero dili man return period ang ipapangita dito. Ang probability man. Diba? Sorry. So, to get that, so before they tuod ana, atong i-check if ang katong 2.47 ano na ako na type 2.47. So atong i-check whether ang 2.47 is in between sa 2.556 and 2.3. In between ba siya? 'Di ba? In between, which is correct. So makaingon ta nga medyo sakto na akong answer. Okay. So ang pangutana probability man dili man ang return period because ang 2.47 is just the number of years. But the question is pila ang probability. So ang imong imuna na inverse na nimo. Raise na nimo to the power of 1. Your answer is going to be 40.47 multiply lang nimo to 100 para makuha nimong percentage. So most probably daw nga makakuha kag 100 cm as your annual rainfall every 2.47 years, nala siya probability nga 40.47 or naa siya chances nga mahitabo siya 40.47%. So again, more rin siya ang concept about a return period. So again, sayon ra siya, but then the thing is ang makabiki lang sa imuha ani is ang time. Because what if 50 ni ka years ang ipa-arrange ni ma'am, di ba? Hassle and dugay. So mas mayo nga mag-apply kag, mag-develop kag own mo nga Caltech so that you would be able to finish everything paspas bitaw, dili ka malangay. And also, just warning, careful lang punta sa pag-type kay na chances nga magsalig lagi nga nag-Caltech but then mali ang ma-type. Okay? So again, mura tong concept kaganiya about interpolation, need lang nimo ni nga skill. This is called the process of interpolation or getting the value in between of two datas that were given. So again, thank you very much for listening and see you on the next one.